Maayong adlaw mga guys, for today's video ay magkuskus ta og kaldero nga perti ng bagaa sa uli. Ato ni nga bawasag panganay, dili na nato ni pasinawon kay mao ra gihapon itak ang ra gihapon ni sa kahoy, so buling lang gihapon. So panganay lang atong kuhaon, ay ngano bagod oray pod mabuling ra man gihapon. Karon pud na ako inahimo, nakuskusan ako panganay ning kaldero. Kay unsaon man ang inyong lingkod nagbarog. Ay sorry. Ang inyong lingkod nagkurog. Hoy nanay ngano bitaw oy unsaon man nga kini inyong lingkod pagkadaghan bang naagyan sa kinabuhi, pagkadaghang nahitabo sa iyang kinabuhi. Dear Ate Charot, sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang mga nahitabo sa akong kinabuhi, tuguti una ko nga sa pagpangamusta sa atong mga listeners, atong mga viewers diha kung kumusta na sila. Kay kung ako ang inyong pasultihon nagakuskus pa in taon sa kalderong bulingon. Ate Charot, sa dihang ako nang tang sugdan sa pagsaysay ang akong nangagi, naglibog ko kung asa ko magsugod. Kay unsaon man nga wa naman kumuagi sa akong nangagi, nitipas man ko og laing dalan. Ate Charot, unsaon naman ni? Sumao to, sa dili pa nako sugdan ako na lang ning tapuson. Ate Charot, kay unsaon man wala naman gyud ko ani masubay, kay naglain naman ko og agianan. Sumao to, diri na lang ko mag-focus sa paglibyo sa kaldero. Ate Charot, pero nakapansin mo nga perting preskuha diri sa akong gipwestuhan, o di ba? Perting preskuha diring dapita, kay dito isang gripo perting init. Alang sa kasayuran sa tanan ang among gripo, duha ka option ni, option A o option B. Kung init diri sa option A, so diri ta sa option B nga lutaw mo pili man ta option A nga maluto man yung taon tani sa perting kainit sa adlaw nga wala man taon ni silong. Diri sa option B ay silong kaayo, perting preskuha diri, so diri ta magpadayon sa atong gibuhat kay perting init tarong panahon na in taon diring dapita. Mao ni makamaayo kung naa kay puno ang kahoy sa imong palibot sa imong gawas sabay, kay nakahatag ni og kapresko og kahayahay sa atong panimalay, sa atong pagpuyo o sa ani atong gipuy-an. Kay presko man sa gawas, pwede ta mo tambay sa gawas, pero mao lagi na sa gawas lang ang hayahay, way labot sa sulod. Kay sa sulod perting yung ika nga, perting inita nga di ka makasabot, pero kanang makatuog ka na lang ba sa kakapoy, sige pang maypay, kay perting iga nga lagi mihigda na ka sa gabi ambot o ngano. Sumawat ko, kinahuman naman ko po panglimpyo sa kaldero. Daghan kayong salamat mga guys sa inyong pagtanaw. Bye!